বুলু শর্মা বয়স 52। সে দুর্ঘটনাগ্রস্ত হয় এবং গুরুতর আহত হয়। তিনি এতটাই ভয়ঙ্কর আহত হয় যে তার মাথায় যথেষ্ট পরিমাণে রক্ত জমাট বেঁধে যায় এবং আসানসোল শিল্পাঞ্চল শুধু নয়, বর্ধমানের বেশ কয়েকটি হাসপাতাল তাকে রিফিউজ করে। তারা বলেন এই পেশেন্টের কোনো চিকিৎসা করা যাবে না। তাকে নিয়ে আসা হয় লাইফলাইন মাল্টি স্পেশালিটি হাসপাতালে এবং রাজেন সিং তার চিকিৎসা করেন। বিখ্যাত নিউরোসার্জন তিনি। পরবর্তী পর্যায়ে তার অস্ত্রোপচার করা হয়, ক্রেনিওটমি অপারেশন করা হয়। এই অপারেশনের দ্বারায় মাথায় যে রক্ত জমাট ছিল তা বের করা হয় এবং অপারেশন 24 ঘন্টার মধ্যে পেশেন্ট নর্মাল হতে শুরু করে এবং দৈনন্দিন জীবনে ফিরে আসে। স্বাভাবিকভাবেই মাল্টি স্পেশালিটি হাসপাতালের চিকিৎসায় খুশি বুলু শর্মার পরিবারেরা। আসানসোল লাইফলাইন মাল্টি স্পেশালিটি হাসপাতাল খুব কম সময়ে মানুষের মনে জায়গা করে নিয়েছে। এই হাসপাতালটি, আপনাদের জানিয়ে রাখি, বুলু শর্মা নামক 52 বছরের এক ব্যক্তি দুর্ঘটনায় গুরুতর আহত হয়। তিনি এতটাই ভয়ঙ্কর আহত হয় যে তার মাথায় রক্ত জমাট বাঁধে। আসানসোল ও বর্ধমানের বিভিন্ন হাসপাতাল তাকে ফিরিয়ে দেয়, কিন্তু দ্য লাইফলাইন মাল্টি স্পেশালিটি হাসপাতালের ডাক্তার, বিখ্যাত নিউরোসার্জন রাজেন সিং, ক্রোমিওটমি অপারেশনের মাধ্যমে তাকে সুস্থ করে তোলেন। এই পেশেন্টকে তড়িঘড়ি যদি অপারেশন না করা হতো তাহলে ভয়ঙ্কর পরিস্থিতি হতে পারত এই পেশেন্টের। যেখানে সমস্ত ডাক্তার তাকে ফিরিয়ে দিয়েছেন, সেখানে মাল্টি স্পেশালিটি হাসপাতালে ডাক্তার রাজেন সিং তাদের পরিবারের কাছে ভগবান রূপ নিয়েছে। আপাতত অপারেশনের পর ভালো রয়েছে বুলু শর্মা এবং স্বাভাবিক ছন্দে ফিরে আসেন। এই ধরনের অস্ত্রোপচার করে সুস্থ করা একটি বিরলতম ঘটনা, যেটা সম্ভব হয়েছে লাইফলাইন মাল্টি স্পেশালিটি হাসপাতালে, যেখানে বিখ্যাত নিউরোসার্জন ডাক্তার রাজেন সিংহ এই অসাধ্যকে সাধ্য করেছেন। বর্তমানে সেই পেশেন্ট ভালো রয়েছে। আমরা শুনবো কি কি হয়েছিল, কিভাবে অপারেশন করা হলো, তার বিস্তারিত তুলে ধরলেন ডাক্তার রাজেন সিংহ। একান্ত সাক্ষাৎকারটি দেখুন শুধুমাত্র এসপিএনে। আসানসোল লাইফলাইন মাল্টি স্পেশালিটি হসপিটাল একজন বিশিষ্ট চিকিৎসক আছে। আসানসোল শিল্পাঞ্চলে চিকিৎসা ক্ষেত্রে আপনি একজন দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন। বুলু শর্মা একটা পেশেন্ট, এজ 52, ভর্তি হয়েছিল আপনার আন্ডারে। আপনি তাকে ক্যারিনোটমি মাধ্যমে তাকে সুস্থ করার চেষ্টা করেছেন আপনার চিকিৎসা বিজ্ঞানের। হোয়াট হ্যাপেন্ড স্যার? পেশেন্ট का क्या हुआ था? एक्चुअली पेशेंट আমার একটু বাংলা বাংলা ওকে স্যার, নো প্রবলেম। হ্যাঁ, দেখি আমি চেষ্টা করব বাংলাতে বলতে। একটু পেশেন্ট যে বুলু শর্মা ছিল, অ্যারাউন্ড এজ 50s, 52-51 ইয়ার ওল্ড মেল পেশেন্ট। দুদিন আগে ওরা मतलब একটু অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছিল। অ্যাক্সিডেন্ট পর কোনো अन्य हॉस्पिटले पेशेंट एडमिट ছিল। पेशेंट दो दिन पर এদিকে लाया गया था पेशेंट। লাইফলাইনে নিয়ে আসা হলো। हाँ, लाइफलाइन में लाया गया था क्योंकि और फिर वहां पर ये बोल के कि फिर वो पेशेंट को हाई रिस्क बता दिया गया था पहले से ही वहीं से कि पेशेंट बचेगा नहीं, लेकिन अगर ऑपरेशन करेंगे तो शायद कुछ चांस वहां पर बचेगा पेशेंट का। पेशेंट का ट्रॉमेटिक इंजरी मैं मान के चल रहा था आमी, और बट इंजरी কিছু রকম একটু ब्रेन पैथोलॉजी रकम লাগছিল। আচ্ছা, तो उसका सिटी एनजियो करवाया। सिटी एनजियो में कोई ब्रेन भीतरे कोनो रक्त वाहिनी के कोनो गंडगोल तो नहीं, इसलिए फिर उसका सिटी एनजियो करवाया तो उसमें ऐसा कुछ आया नहीं पेशेंट का। और जब पेशेंट का लैब्स देखा, जैसे जो भी टेस्ट होता है नॉर्मल टेस्ट, तो पेशेंट के लैबे एक प्लेटलेट खूब कम, वो 50,000 প্লেটলেট ছিল। আচ্ছা। এটা একটু মুশকিল সিচুয়েশন হয়ে গেল कि যদি অপারেশন করব না হঠাৎ করে, তো मतलब পেশেন্ট কে ধীরে ধীরে পুরো কনসিয়াসনেস চলে যাবে আর वो পেশেন্ট কমাতে চলে যাবে। এটা তো আমি সবে ডিসাইড করলো, তো দু প্লেটলেট দিয়ে পর আমি ওটিতেই পেশেন্টকে অপারেশন করে দিলাম। আর তো নেক্সট ডে পেশেন্টকে প্লেটলেট ছিল 40,000, 40,000। দেন আবার मतलब कि প্লেটলেট সুবাই ব্লাড দেওয়া গেল, लेकिन পেশেন্ট मतलब হিমোডাইনামিক্যালি বিপি ব্লাড প্রেশার সবাই নর্মাল এসো। এখন पेशेंट नेक्स्ट डे যদি वेंटिलेशन के बाहर हम लोग लाया उसको, तो पेशेंट वॉज कॉन्शियस अच्छे से। पेशेंट नेक्स्ट डे अपना बात करता था सब कुछ। बात इसलिए क्योंकि पेशेंट के जो ब्रेने भीतरे एक तो मोटो जो रक्त ছিল ওটাও বার ব্রেনের ভিতরে রক্ত ক্লট হয়ে গেছে। হ্যাঁ ক্লট হয়ে সেটাকে গেছে। আপনি কিভাবে অপারেশনটা করলেন স্যার? ব্রেনটাকে কি কি করলেন? মাথাটাকে? আমি मतलब कि माथा के যে দেখো ট্রমা পেশেন্ট অলওয়েজ একটু ব্রেনের ভিতরে চাপ পড়ে। Right. হ্যাঁ, খুব ভিতরে। তো যদি আমি ব্রেনকে খুলি मतलब খোলি না, আচ্ছা। তো চাপ मतलब ভিতরে পুরো ব্রেন मतलब চেপে যায়, ওটার মধ্যে চেপে যায়। তো একটু খুলে খুলে मतलब ব্রেনে একটু স্পেস দেওয়া যায় कि ব্রেনে ব্লাড সাপ্লাই मतलब कि কম্প্রোমাইজ হয় না।
হ্যাঁ, তো ওটা তো আমি মতলব কি ব্রেনে খুলি বার করলো, দেন যে ব্রেনে একটু পর্দা থাকে ডুরা, ওটাই মতলব কি খুললো, তো ব্রেন একটু রিল্যাক্স হলো। লেকিন মাথায় ভিতরে এত রক্ত বেরিয়েছিলেন कि ब्रेन फंक्शनल मतलब होते और खूब मतलब मॉर्बिडिटी खूब इंक्रीज हो, तो पेशेंट का कॉन्शियस लेवल ये सब बहुत टाइम लेता। तो हमने ब्रेन के अंदर घुस के उसका माइक्रोस्कोपिक के थ्रू उसका सारा जो भी रक्त था उसको बाहर निकाला, और इसका था ब्रेन एकदम से रिलैक्स हुआ, और नेक्स्ट डे पेशेंट कथा बोलो शुरू होलो। इट वाज अनएक्सपेक्टेड एक्चुअली फ्रॉम माय साइड ऑल्सो, इट वाज अनएक्सपेक्टेड बिकॉज অপারেশন কে টাইম মতলব পেশেন্টকে কোনো বেশি রেসপন্স ছিল না, তো অ্যানেস্থেসিয়া আমি সবাই মতলব কি এটা ভাবলো মতলব কি যদি একটু চান্স আছে অপারেশন করে সবাই বাই গড গ্রেস যে 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 উনি চায় ওটাই হয়। এটা এই অপারেশনটা করতে কত সময় লেগেছিল আপনার? হ্যাঁ, ট্রমাতে আমার মতলব কি সব সময় এটাই শেখা হয়েছিল যে আমার মতলব কি গুরু ছিলেন সবাই, ট্রমা আমি বেশি সময় লাগাই না কোনো দিন না। ট্রমা कंडीशन सीरियस था? हाँ, पेशेंट की कंडीशन सीरियस छिलो, तो वो प्लेटलेट भी कम था, और पेशेंट को जल्दी ऑपरेशन नहीं करता तो वो पेशेंट मतलब कि कोमा में चला जाता है, इसलिए मेरे पास ऑप्शन नहीं था। मैंने प्लेटलेट साथ में ओटी के अंदर ही चलाया उसको, और फिर मैंने पेशेंट लाइफ टाइम में दिस ऑपरेशन फर्स्ट टाइम किया आपने? ना और सर किया दिस टाइप ऑफ ऑपरेशन? दिस टाइप ऑफ ऑपरेशन नॉर्मली मतलब ट्रॉमा का जो ऑपरेशन है और भी पहले 2-3 आ चुका है यहाँ पर, लेकिन उस पे मैंने कुछ कुछ ऑपरेशन तो बोन को बिठा देते हैं, कुछ में निकाल देते हैं, तो 2-3 हो चुके थे, लेकिन ये वाला पेशेंट बहुत ही सीरियस था जिसका एक्सप्लेनेशन नहीं है, वरना बहुत सारे कॉर्पोरेट हॉस्पिटल उसको डिनाई कर दिया। हाँ, हाई रिस्क है, वही हाई रिस्क है, डिनाई कर दिया, और कोई भी लेकिन अपना आपने किया हुआ ऑपरेशन। देखिए बात क्या होती है ना, अगर मैं भी छोड़ देता है या कोई भी डॉक्टर अगर छोड़ देता है, पेशेंट पार्टी आसपास वाले जो भी सोचे, हमको उससे फर्क नहीं पड़ता है। पेशेंट को बचाने का अगर रास्ता एक है तो वो रास्ता ले लेना चाहिए। उसमें पेशेंट अगर मर भी गया तो ठीक है, 5-6 पेशेंट में से कोई एक भी पेशेंट अगर बच जाता है तो एटलीस्ट वो पेशेंट के एडवांटेज में है। तो मैं अगर अपने नाम के बारे में सोचूंगा कि नहीं कि वो पेशेंट मर जाएगा तो मेरा नाम खराब होगा, बाकी ने मना कर दिया, मैं क्यों, मैं ये नहीं, मैंने पेशेंट को पूरा लिख के दे दिया था कि अगर पेशेंट का पूरा चांस है मरने का, 10% चांस है बचने का। आपको 10% में काम में लगाया? हाँ, वो तो देना पड़ता है, क्योंकि पेशेंट का 100% ही मोर्टेलिटी था, मतलब इतना डेंजर था कि वो बचने के चांस, अगर वो बच भी जाता है तो उसके बाद उसका इन्फेक्शन ये सब, क्योंकि पेशेंट अगले 15 दिन तक हॉस्पिटल में रहेगा, हॉस्पिटल के इन्फेक्शन सब कुछ होता है, तो हमें उस तरीके से काम करना होता है। लेकिन तो वो जब अगर पेशेंट के पार्टी अगर मान जाता है कि हाँ ठीक है सर, हम मानते हैं कि पेशेंट डेंजर है, लेकिन बचाने का एक ही रास्ता है, वो है ऑपरेशन, उसके बाद अगर पेशेंट नहीं भी बच पाया तो हमें बुरा नहीं लगता है, एटलीस्ट हमने ट्राई किया कि हमने पेशेंट को बचाने की कोशिश की है, क्योंकि पेशेंट इज वेरी नॉर्मल, ही इज अंडरस्टैंडिंग एवरीथिंग, आँख खोलता है, बात करता है, नाम बोलता है, बस अभी धीरे धीरे उसका प्लेटलेट को बढ़ाया जा रहा है, उसके ब्लड को थोड़ा थोड़ा करके धीरे धीरे उसको रिकवर किया जा रहा है। आज उसका ऑपरेशन का 2nd डे है शायद, और ही इज गुड, ही इज अंडरस्टैंडिंग एवरीथिंग पेशेंट। थैंक यू वेरी मच सर, आपने इतना सारे अच्छा ऑपरेशन किया, और आई एम प्राउड अबाउट यू, एंड आसनसोलियन इज प्राउड अबाउट डॉक्टर राजीव सिंह। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। Lifeline Multi-Speciality Hospital boasts 500 beds across 160,000 square feet of build-up, featuring 7 advanced operating theatres, a digital cath lab, a state-of-the-art emergency and trauma unit, and a next-generation 3D MRI amongst a comprehensive basket of services. Renowned super specialists from premier institutes deliver top-tier care, supported by digitalized, integrated healthcare for seamless coordination. Lifeline prioritizes innovation and patient centricity, ensuring comprehensive top-class services. So for premier medical treatment, visit Lifeline Multi-Speciality Hospital, Kalipahari, Asansol, NH2 District, Paschim Bardhaman, West Bengal. আসানসোল শিল্পাঞ্চলে স্যানিটারি ফিটিংস, স্যানিটারি পাইপ, ট্যাপস, ওয়াটার হিটার এবং আরো অন্যান্য হোম অ্যাপ্লায়েন্সেসের একটি বিশ্বস্ত দুটি নাম আসিস স্যানিটারি এন্টারপ্রাইজ এবং আসিস বাথ গ্যালাক্সি। আধুনিক শীততাপ নিয়ন্ত্রিত শোরুমে আপনি পাবেন পেরিবার, জাগুয়ার, ফিলোনেক্স এবং রোকার মতো বিশ্বমানের কোম্পানির বাথ ফিটিংস, পাইপ, ওয়াটার হিটার, ট্যাপস and many more. So come and enjoy our services at your doorstep. Asis Sanitary Enterprise, opposite Loco Ground, GT Road, Asansol. Phone number 94343 12083.
and 9734148383. And our another showroom, Asis Bath Galaxy, a house of exclusive sanitary ware bath fittings. Apurna Apartment, MN Shah Road, Hutton Road, Asansol 1. Phone number 876882406 and 9734148383.